Oke teman-teman, kita kembali bertemu lagi teman-teman ya. Dari mancing teman-teman. Kita lagi cari-cari spot ini di sini di perkebunan kelapa sawit. Di sebelahnya ini hutan-hutan rawa ini. Oke, jika teman-teman mau tahu keseruan selanjutnya, tongkrong terus sampai selesai videonya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ucul. Ikan wader teman-teman ya, lanjut. Ucul guys. Waduh, terus teman-teman ya. Waduh, mantap. Wader.
Brother. 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 Brother.